बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज न्यूज़ के प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद इरफान। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर भर में एपका के जो मुलाज़मीन हैं वो सरापे एहतजाज हैं। उनका जो बुनियादी जो मसाइल हैं वो ये है कि उनके जो यूटिलिटी अलाउंसेस हैं वो बहाल नहीं किए गए, ना ही उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया गया। तो पूरे आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद हो, रावलाकोट हो और मीरपुर आज़ाद कश्मीर समेत पूरे आज़ाद कश्मीर में ये मुलाज़मीन सरापे एहतजाज हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि इनके मज़ीद क्या मुतालबात हैं और ये वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक अब्दुर्रहमान से क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, ऐपका मुलाज़मीन जो है वो 7 रोज़ से सरापे एहतजाज और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो यूटिलिटी अलाउंसेस हैं उनको में इजाफा किया जाए और वो बहाल किया जाए। इसके अलावा जो हमारी तनख्वाहें हैं इनको बहाल किया जाए। इस वक्त हमारे साथ कुछ मुलाज़मीन मौजूद हैं, ये इनसे जानते हैं कि इस बारे में क्या कहते हैं। हमारा आज़ाद कश्मीर हुकूमत से यही मुतालबा है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर बिला तखसीस तमाम डिपार्टमेंट के अंदर जो मुलाजम है उनको यूटिलिटी अलाउंस दिया जाए। ये नहीं कि सेक्रेटरीट के अंदर यूटिलिटी अलाउंस दिया गया और दीगर जो ग्रेड 17 से लेकर 22 तक के अफीसरान हैं उनको मुख्तलिफ मराहत दी गई हैं। हम ये मुतालबा करते हैं कि इस दौरे मेयार को ख़त्म किया जाए और जो तमाम मुलाजमीन ग्रेड 1 से 16 तक या फिर 17 से 22 तक जो है उन सब की जो है इक्वल मराहत की जाएँ, ताकि मुलाजमीन जो है सुख के साथ काम कर सकें। और इसके साथ साथ दीगर जो तनख्वाहें हैं उनमें भी इस साल, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने इजाफा नहीं किया था, उसके बावजूद हुकूमत आज़ाद कश्मीर जो है वो महकमा माल के अफीसरान हूँ, चीफ सेक्रेटरी IG साहब हूँ, उनको जो है स्पेशल अलाउंसेस जो है वो दे रहे हैं। जबकि ग्रेड 1 से लेकर 16 तक के जो मुलाजमीन हैं उनके साथ जो है नाइंसाफ़ी की जा रही है। इसलिए हम जो सड़कों के ऊपर एक हफ़्ता से जो सरापा एहतजाज है, हमारा ये एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे ये जो ऐपका का चार्टर ऑफ डिमांड है इसके ऊपर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये बताइएगा कि 1 से लेकर 16 के मुलाजमीन जो है वो 7 दिन से सरापे एहतजाज हैं। अब तक वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर या हुकूमती नुमाइंदा कोई आपके पास आया हो? अभी तक किसी हुकूमती नुमाइंदे ने जो है हमसे रब्ता नहीं किया और चाहे मुजफ्फराबाद दारुल-खिलाफा वहाँ पर भी ऐपका के कायदीन सरापा एहतजाज हैं। गैर जिदा की तंजीम उनके साथ खड़ी है। रावलाकोट, बाग, पुंछ पूरे डिस्ट्रिक्ट जो है उनके अंदर जो है ये एहतजाज जारी है, मगर ये हुकूमत की सरदमोरी है। जबकि ग्रेड 1 से 16 तक के जो मुलाजमीन हैं वो हुकूमत के अंदर एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। तो हुकूमत को चाहिए कि वो ज़ाती दिलचस्पी लेकर हमारे ये जो मसाइल हैं उनको देखें और उनको हल करने के लिए जो है अमली इक़दाम करें। हमारे आज हम यहाँ पर अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए धरना दिए बैठे हैं। हुकूमत आज़ाद कश्मीर की तरफ से आला अफीसरान को कई सौ गुना उनके हक़ में अलाउंस दिए गए हैं, जबकि हमारा मुतालबा ये है कि यूटिलिटी अलाउंस हमें दिया जाए, जो कि छोटे मुलाजमीन का हक़ है और सिर्फ चंद हज़ार रुपये यूटिलिटी अलाउंस हमारा बुनियादी मुतालबा है। आज अगर हम देखें तो आए रोज़ बिजली के बिलों में इजाफ़ा हो रहा है, इसी तरह गैस के बिलों में भी इजाफ़ा हो रहा है। इसी महीने में मेरे अपने घर का बिल गैस का 7,000 रुपये से ज़्यादा आया है और बिजली का बिल भी 2,500 रुपये आया है। तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि मुलाज़म तबका किस कदर परेशानी का शिकार है। तो हुकूमत वक्त से हमारा ये मुतालबा है कि फौरी तौर पर हमारा ये यूटिलिटी अलाउंस मंजूर किया जाए। बसूरत दीगर रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ ऑर्गेनाइजेशन दीगर मुलाज़म तंजीमों के साथ मिलकर मुकम्मल तौर पर हड़ताल की तरफ जाएगी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ, बासियत बल्कि सदर ऐपका आज़ाद कश्मीर, कि आप हमारी आवाज़ शहर इक़्तिदार तक पहुँचा रहे हैं, हुक्मरानों तक पहुँचा रहे हैं। इस वक्त जो पूरा आज़ाद कश्मीर एहतजाज पर है और ऐपका की जो एहतजाज है वो 18 जनवरी से जारी है और इंशाअल्लाह ताला हम असूल मकसद तक इस एहतजाज को जारी भी रखेंगे। हमारे मेन मुतालबात हैं यूटिलिटी अलाउंस है और हम ये चाहते हैं कि जो तबकाती तकसीम की गई है मराद की उसे ख़त्म किया जाए। चीफ सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर, DIG और जो ब्यूरोक्रेसी की जो मराद इन्होंने बढ़ाई हैं, हम नहीं चाहते कि उनको ख़त्म करें, लेकिन कम अज़ कम ये छोटे मुलाजमीन हैं
جو مہنگائی سے براہ راست اس وقت متاثر ہیں اور احتجاج کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی حکومت کے پاس کوئی نہ کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام ہونا چاہیے۔ اس وقت تک جو ہماری احتجاج جاری ہے، ابھی تک وزیر اعظم آزاد کشمیر یا حکومت کے کسی ذمہ دار نے ہمارے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، اور اب ہم اس احتجاج کو جو ہے وہ شدت میں لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج مظفر آباد کے اندر پہلا ریڈ زون جو ہے وہ کراس کیا جائے گا، اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت ہمارے مطالبات کو حل کرے۔ بصورت دیگر ہم شہر اقتدار کی طرف پورے آزاد کشمیر کے ملازمین کو لے کے جائیں گے، اور پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کتنے ریڈ زون ہیں جو ہمارے پاؤں کے نیچے انشاءاللہ تعالی کچل جائیں گے۔ میں آج اس فورم کی وساطت سے، احتجاج کی وساطت سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہاں پورے ملک میں چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں بھی ایپکا کا احتجاج جاری ہے، اور 10 فروری کو پارلیمنٹ ہاؤس اسلام آباد کے سامنے جو دھرنا دیا جا رہا ہے، وہاں دھرنے میں شرکت کے لیے نہ صرف آزاد کشمیر سے بھی ہم انشاءاللہ تعالی ایپکا شامل ہوگی۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور جو ملازم طبقہ اس وقت پورے پاکستان کے اندر کئی ماہ سے احتجاج پر ہے، ان کی بات کو سنیں۔ ہم کچھ نہیں مانگتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ صرف مہنگائی کے تناسب سے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں، یا پھر مہنگائی کو آپ 2017 کی سطح پر لے آئیں، تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی اور مطالبہ نہیں کریں گے۔ ہم تو مہنگائی کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارے حقوق ہیں، جس کے لیے ہم کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہیں۔ 5 تاریخ تک 6 تاریخ کے بعد ادھار لیتے ہیں، انہوں نے دکانداروں کا وہ ادھار نہیں دیا، اور دکانداروں نے مزید 16 صرف دینے سے انکاری ہیں۔ ایسے صدر میرپور اور مرکز کی طرف سے کہ ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہم یقین کے ساتھ آزاد گورنمنٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ایپکا کا جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس کو پورا کریں۔ اگر ان کے مطالبات پورے نہ ہوئے تو ہم مکمل تالا بند ہڑتال کا بھی نوٹس دے سکتے ہیں، اور میں یقین دلاتا ہوں سعود راٹھور صاحب کو، راجہ شیخ صاحب کو، کہ ہماری تنظیم آپ کے ساتھ مکمل تعاون کرے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے اس احتجاجی پروگرام کی وساطت سے وزیر اعظم آزاد کشمیر اور وزیر اعظم پاکستان کو جو مدینہ کی ریاست کے ٹھیکیدار بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم ان سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ بلا تخصیص ریاست بھر کے ملازمین کو یوٹیلٹی الاؤنس کی ادائیگی کی جائے، اس کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے، اور چارٹر آف ڈیمانڈ جو پیش کیا گیا ہے حکومت آزاد کشمیر کو عرصہ دراز سے، اس کے اوپر فوری طور پر عمل درآمد کیا جائے، ورنہ انشاءاللہ تعالی ریاست بھر کے ملازمین جو اس وقت تک پرامن ہے، انشاءاللہ کل ہم پرامن رہنے کی گارنٹی نہیں دیتے۔ یہ پرزور مطالبہ کرتا ہوں کہ ایپکا کی جانب سے جو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا گیا ہے اس کو پورا کیا جائے، اور ان کا جو مین مطالبہ ہے اس میں یوٹیلٹی لاس کا جو پورے آزاد کشمیر میں بلا تخصیص تمام ملازمین کو ملنا چاہیے، اور اس پر فوراً عمل درآمد کیے جائے، اور گورنمنٹ آزاد کشمیر نے جو دوہرا معیار اپنایا ہوا ہے اس کو ختم کرتے ہوئے ملازمین جو چھوٹے ملازمین ہیں گریڈ 1 سے لے کر 16 تک، ان تمام کے مطالبات ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ میری یہ گزارش ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر سے کہ وہ دلی ہمدردی کرتے ہوئے ان کے مطالبات کو پورا کرے۔ جی بالکل، ایپکا آزاد کشمیر کے جو چھوٹے ملازمین ہیں وہ 7 روز سے سراپے احتجاج ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ ضلعی صدر ایپکا مسعود راٹھور صاحب موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ ان کے بیسیکلی کیا کیا مطالبات ہیں۔ اگر وہ مطالبات وزیر اعظم آزاد کشمیر کے ہاں منظور نہیں ہوتے تو یہ احتجاج جو ہے وہ کس حد تک جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی سب سے پہلے میں آپ کے چینل کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ایک پسے ہوئے طبقے کی آواز کے لیے یہاں ہمارے اس احتجاجی دھرنے میں حاضر ہوئے ہیں۔ دیکھیں جی، ہمارا معاملہ کو گزشتہ 8 دنوں سے ہم اپنے وزیر اعظم صاحب تک یہ بار بار پہنچا رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہمیں بالکل حکومت کی مشکلات کا ادراک تھا، اور اس حوالے سے ہم نے کسی بھی قسم کی کوئی بات عنان اقتدار میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے نہیں کی، لیکن ہمیں تکلیف اس وقت ہوئی جب مراعات کی طبقاتی تقسیم کی گئی، جب اسی کووڈ-19 کی مشکلات کے اندر چیف سیکرٹری صاحب کی تنخواہ میں 4 لاکھ کا اضافہ کر دیا گیا، محترم آئی جی صاحب کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا گیا۔ اس کے فوری بعد جو کمشنر صاحبان ہیں، ڈپٹی کمشنر صاحبان ہیں، ان کی تنخواہوں میں 150% اضافہ کر دیا گیا۔ تو میں یہ ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر ان لوگوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے کہ آپ نے ایک طبقے کو تو اتنی مراعات دے دی ہیں، اور جو اصل حقدار تھے جو گریڈ 1 سے 16 تک جن کی تنخواہیں اگر ایک
माहाना खर्चा इस वक्त 1 लाख के महंगाई के तनासब से तकरीबन 1 लाख तक पहुँच चुका है और मुलाजमीन की ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 40,000 और 50,000 से ऊपर नहीं है, वो ये गुजारा कर रहे हैं। मैं बार बार अपने वज़ीर आज़म से ये इल्तमास कर रहा हूँ कि हम उस हद तक नहीं जाना चाहते जहाँ पे मुझे अपनी इस आज़ाद कश्मीर की आवाम का एहसास है। जब बात आपने की है कि अगर वो हमारा मुतालबा बिल्कुल मुख्तसर सा है कि पहले कि जो यूटिलिटी अलाउंस है जो आपने सेक्रेटरीट के मुलाजमीन के दिया हुआ है वो पूरे आज़ाद कश्मीर के ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन को दे दे। दूसरा हमारा मुतालबा ये है कि जो महंगाई 400 गुना से भी ज़ायद हो चुकी है उसके तनासब से हमारी तनख्वाहों में इजाफा कर दें। अगर ये नहीं कर सकते तो मेरी गुजारिश है कि आप 2017 वाली सतह पर महंगाई के ले आएँ, हम अपने दफातर में वापस चले जाएंगे। रोज़ाना की बुनियाद पर गैस, आटा, चीनी महंगी हो रही है, बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं और इसी वाले से तमाम जो है ना मामलात बढ़ रहे हैं। जहाँ तक आपने ये कहा कि हमारा लाया अमल क्या होगा, वज़ीर आज़म साहब को बहुत बेहतर पता है कि ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन इस रियासत की जो मशीनरी है उसकी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। ये उन्हें बिल्कुल मालूम है, चूँकि जब वो अपोजिशन में होते हैं तो हमारे लिए सड़कों पर भी आ जाते हैं और यही लोग जब इक़्तिदार में जाते हैं तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तो इंशाल्लाह हम याद दिलाएंगे, हम इंशाल्लाह कल अपने हतमी लाया अमल देंगे और मेरी यही कोशिश भी है और मेरी वज़ीर आज़म साहब से भी गुजारिश है कि हम आज़ाद कश्मीर की आवाम को तकलीफ़ नहीं देना चाहते हैं। बाकी रही बात महकमा पब्लिक हेल्थ, बरकियात, बल्दिया और सेहत, अगर ये मुकम्मल सड़कों पे आ गए तो फिर आपको भी अंदाज़ा है कि वज़ीर आज़म साहब को भी पता चल जाएगा कि हुकूमती मशीनरी किस तरह चलती है। लेकिन बार बार यही गुजारिश कर रहे हैं कि हम उस सतह पर नहीं जाना चाहते, हम आवाम को तकलीफ़ नहीं देना चाहते जो पहले से ही बेचारे महंगाई की चक्की में पिसे हुए हैं। कल इंशाल्लाह हम अपना जो है ना अगला का जिसको कहते हैं कि फाइनल लाया अमल इंशाल्लाह हम दे देंगे। जी बिल्कुल, आपका के मुलाजमीन का यही कहना है कि जो हमारे चार्टर ऑफ डिमांड वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई हैं उनको फिलफौर माना जाए, उनको हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए, वरना जो हमारा जो एहतजाज है वो भैया जाम हड़ताल तक जाएगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।